अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी मेरी आवाज़ आ रही है? वालेकुम अस्सलाम जी आ रही है वरहमतुल्लाहि आवाज आ रही है। वबरकातुहू। जी। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। आमीन या रब्बल आलमीन। आज इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हमारा 200 लोगों का जो 23वां सबक है वो ख़त्म हो जाए। कल हमने एक्सरसाइज का एक हिस्सा कर लिया था। ये 10 जो है ये सवाल हमने कर लिए थे और इंशाल्लाह आज 11वां सवाल जो है वो करेंगे। फायजा हुआ करीबन, ये जो है सबक का एक जुमला है, उसका कुछ हिस्सा है जिसके बारे में स्टूडेंट जो है वो बात कर रहे थे कि हम तो इम्तिहान को दूर समझते थे लेकिन वो तो अचानक करीब आ गए। तो ये इज़ा जो है ये इज़ा अचानक के लिए इस्तेमाल होता है। कोई चीज़ जब गैर मुतवक्के तौर पे अचानक जो है वो वकू हो जा पजीर हो जाती है तो वहाँ पे इज़ा का जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। इसको इज़ा फुजैया कहते हैं। फुजैया इंग्लिश में कहते हैं अचानक को। तो इज़ल फुजैया तो हाजा इज़ल फुजैया तो हाज ही, हाँ, हाज ही इज़ल फुजैया तो ये जो है इज़ा फुजैया है वो तुफीद वक़ू अमरिन गैर मुतवक्के। ये गैर मुतवक्के अमर को जो है ये उसको जाहिर करता है। ठीक है। तदखलू वाला जुमला इस्मिया, ये जुमला तो इस्मिया पे दाखिल होता है और क्या करता है वह यजूजुल इब्तदाउ बिन नकरती। और इसका जो यानी कि इब्तदा होता है वो बादहा, उसके बाद जो उसका यानी कि इसम होता है जिसको इब्तदा मुब्तदा को कहते हैं। ठीक है, मुब्तदा को कहते हैं। उसके बाद उसका जो मुब्तदा होता है वो क्या होता है, वो नकिरा भी हो सकता है, मॉर्फा भी हो सकता है और नकिरा भी हो सकता है। आमतौर पे हमने यही देखा कि मुब्तदा जो होता है वो मॉर्फा होता है, लेकिन जब इज़ाफ फुजाइया आ जाता है तो उसके बाद उसका जो इसम होता है या उसका जो मुब्तदा होता है वो नकीरा भी हो सकता है। यहाँ पे देखें फायजा हुआ करीबन हुआ, यहाँ पे जो है ये मॉर्फा है तो मॉर्फा भी हो सकता है और नकीरा भी हो सकता है। इसमें जो अहम बात याद रखने लिए वो ये है, लताती इजल फुजायतु फी अव्वलिल कलामी। ये कभी भी जुमले के शुरू में नहीं आता। ये जो इज़ा फुजाइया होता है ये कभी भी किसी जुमले के शुरू में नहीं आता। ये हमेशा उससे पहले एक और जुमला होगा और उसके बाद जो है ये दूसरे जुमले में इस्तेमाल होता है। जैसे ये मिसालें हैं, दखलतुल फसला, मैं क्लास में दाखिल हुआ। तो ये एक, इससे पहले एक जुमला मौजूद है। फ़ाइज़ा मुदीरुल जामिअती जालिसुन, मैं क्लास में दाखिल हुआ तो क्या देखता हूँ कि यूनिवर्सिटी के जो प्रिंसिपल हैं या मुदीर डायरेक्टर को कहते हैं वो बैठे हुए हैं। तो ये बड़ी गैर मुतवक्के सी बात थी उसके लिए। ठीक है, कि क्लास में यूनिवर्सिटी का जो है वो डायरेक्टर बैठा हो या यूनिवर्सिटी का जो है वो चांसलर हम लोग कहते हैं। ठीक है, यूनिवर्सिटी का चांसलर आपकी क्लास में बैठा हो
تو یہ بڑی غیر متوقع سی بات ہوتی ہے، تو اس لیے یہاں پہ جو ہے یہ اذا کا استعمال ہوا ہے۔ دخلت الغرفۃ، میں کمرے میں داخل ہوا، فیضا حیۃ علی السریر، تو میری چارپائی پر سانپ تھا۔ تو جب کمرے میں داخل ہوا تو چارپائی پہ سانپ کو دیکھا، تو یہ بھی اچانک، یعنی کہ وہ غیر متوقع جو ہے یہ کام ہونے والی چیز ہے۔ عام طور پہ چارپائی پہ سانپ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ تو جو کام غیر متوقع طور پہ جو کہ نہ ہوتا ہو اور ہو جائے، وہاں پہ اذا کا استعمال ہوتا ہے۔ فیضا حیۃ علی السریر، جب میں کمرے میں داخل ہوا تو چارپائی پر سانپ تھا۔ تو فا کا مطلب تو ہوتا ہے، پس ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ خرجت من البیت فیضا صدیق بالباب، خرجت من البیت، میں گھر سے نکلا، فیضا صدیق بالباب، تو ایک دوست، صدیق یہ نکرہ ہے، تو اس کا اسم نکرہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی اس کا مبتدا جو ہوتا ہے وہ نکرہ بھی ہو سکتا ہے۔ فیضا صدیق بالبابی، تو ایک دوست دروازے پہ تھا۔ عام طور پہ ایسا نہیں ہوتا، جب آپ گھر سے نکلتے ہیں تو دروازے پہ کوئی بھی نہیں ہوتا، اور جب آپ نکلے اور اچانک جو ہے وہاں پہ جو ہے بندہ کھڑا ہو اور وہ آپ کا انتظار کر رہا ہو یا آپ سے ملنا چاہتا ہو، تو یہ بھی جو ہے ایک غیر متوقع سا فعل ہوتا ہے۔ سر ایک سوال پوچھ سکتے ہیں؟ جی پوچھیں۔ سر یہ ایزا جو ہے یہ ظرف ہے کیا سر؟ نہیں نہیں نہیں، ظرف نہیں ہے یہ، اچھا یہ تو حرف ہوتا ہے نا، یہ تو پارٹیکل ہوتا ہے۔ اچھا، اور یہ اس کا مبتدا اور خبر ہوتی ہے کیا؟ نہیں، یہ جملہ اسمیہ پہ داخل ہوتا ہے نا، اچھا جملہ اسمیہ، جملہ ہاں تو اسمیہ پہ۔ جملہ اسمیہ پہ، اچھا یہ مطلب یہ صدیقن مبتدا ہے اور بالبابی ابھی خبر، اس کی اور یہ خبر ہو اس پہ جائے۔ داخل ہوا، ایسا ہے؟ ہاں جی ہاں جی، اچھا، جزاک اللہ خیر۔ آمین بھائی۔ زنانتو کا مدرسن، میں سمجھا کہ آپ ایک استاد ہیں۔ زنانتو کا مدرسن، میں سمجھا کہ آپ ایک استاد ہیں۔ تو اس میں فاعل ہے، کا جو ہے یہ اس کا مفعول بھی ہی پہلا ہے، اور مدرسن جو ہے یہ اس کا دوسرا مفعول بھی ہے۔ یہ ظنہ ہوتا ہے اس کے دو مفعول بھی ہی ہوتے ہیں۔ میں سمجھا یا میرا خیال تھا کہ آپ ایک استاد ہیں۔ فائزہ انت طالب، آپ تو ایک طالب علم ہو، ٹھیک ہے؟ انت طالب، آپ تو طالب علم ہو، فائزہ انت طالب، تو یہ بھی جو ہے اس کے لیے جو ہے یہ سرپرائز والی بات ہے کہ وہ اس کو استاد سمجھ رہا تھا، اور جس کو وہ استاد سمجھ رہا تھا وہ خود جو ہے وہ طالب علم نکلا، وہ خود اسٹوڈنٹ نکلا۔ تو ایسی صورت میں اذا کا استعمال کرتے ہیں۔ میں تو آپ کو استاد سمجھ رہا تھا، آپ تو ایک طالب علم ہو۔ اچھا جی۔ اس کے بعد پانچواں، وفی تنزیلی فی قصۃ موسیٰ علیہ السلام، اور قرآن پاک میں موسیٰ علیہ السلام کا جو قصہ ہے اس میں آیا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فالقى عصاه فاذا هي ثعبان مبین، ٹھیک ہے؟ تو اس میں کیا ہے کہ فالقى، القى فالقى، انہوں نے جو ہے اپنا عصا جو ہے وہ پھینکا، انہوں نے اپنا عصا جو ہے اس کو پھینکا، فاذا هي، بس وہ جو ہے کیا ہوگا، سبحان مبین، سبحان کہتے ہیں سانپ کو، اژدھے کو، ٹھیک ہے؟
جو اژدھا ہوتا ہے، جو سانپ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں. تو وہ جو ہے ایک جو ہے اژدھا نواز سانپ میں جو ہے بدل گیا. تو مبین کہتے ہیں کھلے واضح کو، یعنی کہ وہ اژدھا نما واضح جو ہے سانپ میں بدل گئی، جو ان کا ساتھ لاٹھی تھی. وَنَزَعَ يَدَاهُ، اور جب انہوں نے اپنا ہاتھ نکالا، ٹھیک ہے، نزا کا مطلب نکالنا ہوتا ہے. اور جب انہوں نے اپنا ہاتھ نکالا جیب میں سے، فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ، پس وہ جو ہے چمکدار ہو گیا. بائداء کو مطلب سفید ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ اس کا مطلب جو ہے چمکدار ہو گیا. فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ، پس وہ چمکدار ہو گیا، للناظرین، سب دیکھنے والوں کے لیے. تو یہ دونوں جو ہیں، فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ، پس جب انہوں نے اپنا عصا پھینکا تو کیا ہوا؟ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ، تو یہ نہ ہونے والا کام ہے کہ آپ ایک لکڑی کو پھینکیں، ٹھیک ہے، چھڑی کو پھینکیں اور وہ سانپ بن جائے. تو اس لکڑی کا سانپ بن جانا یہ ایک غیر متوقع عمل ہے. اس وجہ سے یہاں پہ ایذا کا استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے، یا مبتدا ہو جائے گا، سبحان خبر ہو جائے گی، سبحان مبین یہ جو ہے یہ نعت منعوت ہو جائیں گے. اور دوسری بات جو آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ یہ کبھی بھی جملے کے شروع شروع میں نہیں آتا، اس سے پہلے ایک اور جملہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، فالقا الساہو، اس سے پہلے ایک اور جملہ موجود ہے. وَنَزَعَ يَدَاهُ، اور انہوں نے اپنا ہاتھ جیب سے نکالا. ٹھیک ہے، تو اس سے پہلے ایک جملہ ہوتا ہے، اس کے بعد جو ہے یہ اذا جو ہے یہ فجائیہ یہ آتا ہے. اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس سے پہلے جو عام طور پہ جملہ ہوتا ہے، ان مثالوں سے تو ایسا ہی لگتا ہے کہ وہ جملہ فعلیہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ جتنی بھی آپ مثالیں دیکھ رہے ہیں، دخلتو دخلتو، خرجتو، زننتو، ٹھیک ہے، فالقا، ٹھیک ہے، اور نزا، یہ سارے کے سارے جملہ فعلیہ ہیں. تو جو ہم مثالیں پڑھی ہیں اس سے تو یہی لگتا ہے کہ اس سے پہلے ایک جملہ فعلیہ ہوتا ہے، اور یہ بذات خود جملہ اسمیہ پہ جو ہے اس کا استعمال ہوتا ہے. تو وہی جب انہوں نے اپنا ہاتھ جو جیب سے نکالا، فائزہ، وہ جو ہے چمکدار ہو گیا. تو یہ ہاتھ جیب سے نکالے اور چمکدار ہو جائے، تو یہ بھی ایک غیر متوقع فعل ہے. تو اس لیے جو ہے یہ اذا جو ہے یہاں پہ استعمال ہوا ہے، للناظرین، دیکھنے والوں کے لیے. تو یہ نزا جو ہے یہ اخرجا کے معنی میں آتا ہے. ٹھیک ہے، نزا اخرجا کے معنی میں آتا ہے، اس کا مطلب نکالنا ہوتا ہے. اور زنان تو اس کے دو مفعول بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہم لوگ جو ہے یہ پچھلی کتاب میں بھی بک 2 میں بھی پڑھ چکے ہیں، اور اس میں بھی جو ہے پہلے بھی پڑھا ہے اور آج بھی پڑھیں گے. اچھا، 12واں جو ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں اب. اظنها تنتہی، میں تو سمجھا کہ وہ ختم ہو گیا. میں تو سمجھا کہ وہ ختم ہو گیا، تنتہی ختم ہو گیا. تو اظن ہا، ہا اس کا پہلا مفعول ہے. ٹھیک ہے، تو تنصیبو ظن مفعولین، یہ ظنہ کیا کرتا ہے؟ سارا ظنہ مفہوم کر دیتا ہے. اس کے جو دونوں مفعول ہوتے ہیں اس کو منسوب کر دیتا ہے. جی اس کے سر. دو مفعول ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ظنہ کے دو مفعول ہوتے ہیں، اور ان دونوں کو یہ ظنہ جو ہے منسوب کر دیتا ہے. اور وہ دونوں مفعول کیا ہوتے ہیں؟ وہ دونوں مفعول اصل میں مبتدا اور خبر ہوتے ہیں. وہ دونوں اصل میں کیا ہوتے ہیں؟ وہ دونوں اصل میں مبتدا اور خبر ہوتے ہیں. مبتدا اور خبر. وہ مبتدا اور خبر جو ہوتے ہیں وہ ظنہ کے ساتھ مل کے
وہ جو ہے مفعول بن جائے. اس کی مثال آپ دیکھیں، الامتحان قریب، امتحان قریب ہے. تو الامتحان کیا ہے؟ سر یہ مبتدا. الامتحان مبتدا، مبتدا. مبتدا ہے. قریب کیا ہو گیا؟ یہ اس خبر. کی خبر ہے. خبر ہو گئی. تو جب اظنو کے ساتھ لگیں گے، اظن الامتحان قریب. ٹھیک ہے. جی اب سر یہ مفعول بھی بن جائیں گے، ویسے ہیں یہ مبتدا خبر. ہاں جی، تو یہ مفعول بھی بن جائیں گے جب الامتحان، اس کا مفعول بھی پہلا ہو جائے گا، اور جی قریباً سر. جو ہے اس کا مفعول بھی دوسرا ہو جائے گا. جی المدیر یاتی غدن، ہیڈ ماسٹر جو ہے کل آئے گا. تو المدیر کیا ہے؟ المدیر مبتدا. مبتدا ہے. ٹھیک ہے. تو یاتی غدن کیا ہے؟ خبر. یاتی سر اس کی خبر بن جائے گی، یہ یاتی غدن. یاتی پوری غدن خبر. یہ جملہ فعلیہ ہے، اور یہ اس کی خبر بن جائے گی. جی سر. جملہ فعلیہ اس کی خبر بن جائے گی. تو کیا ہو جائے گا؟ اظن المدیر یاتی غدن. تو مدیر پہلا مفعول بھی ہو جائے گا، اور یاتی غدن یہ اس کا دوسرا مفعول بھی ہو جائے گا. تو یہ جو ہے یہ نصب کے مقام پہ ہوگا. جی سر. ٹھیک ہے. یہاں پہ یہ خبر ہے تو یہ مرفوع کے مقام پہ ہے. یہاں پہ یہ مفعول بھی ہے، منصوب ہے، تو یہاں پہ یہ نصب کے مقام پہ ہے. اچھا جی. وفی تنزیلی، اور جیسا کہ قرآن پاک میں ہے، وما اظن الساعۃ قائمۃ. اچھا، کیا مطلب ہوا اس کا؟ سر میرا گمان میں نہیں. گمان نہیں کرتا کہ قیامت کب قائم ہوگی. اچھا جی. اور میں جو ہے کہ یہ یہ گمان اظن نہیں کرتا. یقین سے بات. ہاں میں یہ یقین میں سے بات گمان اور میں گمان نہیں کرتا کہ قیامت قائم ہوگی. ہوگی. ٹھیک ہے. اور میں گمان نہیں کرتا کہ قیامت قائم ہوگی. ٹھیک ہے. تو اس میں الساعۃ پہلا اس کا ہو جائے گا مفعول، اور قائمہ جو ہے اس کا دوسرا مفعول ہو جائے گا. ٹھیک ہے. الساعۃ یہ ڈیفینیٹ ہے، اور خبر جو ہے یہ انڈیفینیٹ ہوتی ہے. تو اس لیے قائمہ جو کا یہ جو ہے یہاں پہ انڈیفینیٹ ہے. تو اب جو ہے یہ جملے ہیں، ان کے اوپر ہم نے جو ہے ضمنہ کو داخل کرنا ہے اور جو ہے جملے بنانا ہے. ٹھیک ہے. حامد مریض، حامد مریض ہے. ظنن تو میرا خیال ہے. میرا کیا خیال ہے؟ کیسے اس کو حامدن. حامدن مریضن. حامدن مریدن. حامدن مریدن. حامدن مریدن. ظنن تو حامدن مریدن. تو حامدن یہ اس کا پہلا مفعول ہو گیا، اور مریدن یہ اس کا دوسرا مفعول ہو گیا. ٹھیک ہے. الاختبار سهل، امتحان آسان ہے. اتظن الاختبار سهلا. الاختبار، اتظن الاختبار سهلا. کیا تم سمجھے کہ امتحان آسان ہوگا؟ کیا تم سمجھے کہ امتحان آسان ہوگا؟ تو اختبارہ جو ہے جس کا پہلا مفعول ہو جائے گا، اور سہلن جو ہے یہ اس کا دوسرا مفعول ہو جائے گا. الطائرات متأخرة، متأخرة جہاز لیٹ ہے. اظن میرا خیال ہے. الطائرة مت- الطائرات منخرة. متأخرة. متأخرتن. متأخرة. الطائرة متأخرة. میرا طائرة. میرا خیال ہے کہ جہاز لیٹ ہے. تو الطائرات پہلا مفعول ہو جائے گا، اور متأخرة
ये उसका दूसरा मफूल हो जाएगा। अंता मरीदुन, तुम बीमार हो। अंता मुब्तदा, मरीदुन खबर हो गया। अजुन्नु का मरीजन। मरीदन हो जाएगा। अजुन्नु का मरीदन, मेरा ख्याल है कि तुम बीमार हो। का पहला मफूल हो जाएगा जी। और मरीदन ये उसका मरीजन। दूसरा मफूल हो जाएगा। और अल मुदर्रिसु यतअखरुल यौमा, अल मुदर्रिसु मुब्तदा हो गया। यतअखरुल यौमा, आज लेट है, तो ये उसकी जुमला फेलिया हो गया, खबर हो गई। तो जनान तू क्या हो जाएगा? अल मुदर्रसा जननतुल मुदर्रिसा जननतुल मुदर्रिसा यतअखरुल यतअखरल। यौमा। यतअखरल यौमा, यतअखरुल यौमा, ठीक है। जी। तो इसमें क्या है, अल मुदर्रिसा पहला मफूल हो गया, और यतअखरा जुमला फेलिया ये दूसरा मफूल हो गया। सर ये यतअखरा होगा यतअखरु? यतअखरू है, अरु। यतअखरू है, ठीक है। जी सर। ये यतअखरू है, ठीक है। अच्छा जी। अच्छा, ये आगे है हुआ मुस्लिमुन, वो मुसलमान है। हुआ मुत्ता मुस्लिमुन खबर हो गया, तो क्या हो जाएगा? मुस्लिमो हो। क्या कैसे होगा, इसको पूरा पढ़े ना। अनज अनजुन्निका। सर बहुत छोटा लिखा हुआ अतजुन्नीना। है। अतजुन्नीनाहु, अतजुन्नीनहु। अतजुन्नीनाहु हुआ की मुस्लिम। जगह हुआ आ गया ना सर। ठीक है। मुस्लिमीना, मुसलमान हो जाएगा, मुस्लिमन। मुसलमान हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी। सर ये तजुन्नीना ये कौन सा सीखा है? ये पढ़ेंगे आगे, अगले सफे में आ जाएगा वो, जी सर। ठीक है। ये ये है आ, तो ये आ कौन सा है ये? ये तो हमजतुल वस्ल हमजा। है सर। हमजतुल वसल है, ठीक है। तो तजन्नु जो है आगे वो आ गया, तन्नीना, ठीक है। सर ये हमजतुल वस्ल है सर या ये हमजा हमजतुल इस्तफामिया इस्तिफाम है। है? सर ये इस्तफामिया है। हमजा इस्तिफामिया है ये। इस्तफामी हर्फ है ना। इस्तिफाम है। हाँ, हरफ जी जी इस्तफाम है ना ये। जी। जी सर। ना, अतजुन्नीना। ना, ठीक है। तजुन्नीना ये वाहिद मोहन्नस का सीगा लग रहा है सर। हाँ जी, वाहिद तजुन। मुअन्नस का ही है। जी। अतजुन्नीना। ताजुन्नीना वाहिद मुअन्नस का सीगा ही है, ठीक है। जी सर। हाँ। हुआ रास हम रासिबूना, सर रासिब के मायने क्या होते नाकाम फेल। हैं? नाकाम। होम रासिबुना वो नाकाम हो गए तो मेरा गुमान है। नजुन। नजुन्नु नजुन्नु। हुम। नजुन्नु नजुन। हम जी। नजुन्नु। हुम। रासिबीना हो जाएगा ना। जी। रासिबीना। नजुन्नु हम रासिबीना। नजुन नजुन्ना के साथ जो है हम लग जाएगा, ठीक है। जी। ये और नसब की हालत में हाँ जी, रासिबीना होगा। हाँ जी। हम भी जो है हमारा ये भी, गुमान है। हम भी जो है यहाँ पे मफूल होगा, ठीक है। जी। हम भी मफूल है, और रासिबीना भी जो है ये सर मफूल है। क्या तर्जुमा होगा इसका? सर ये नून जो है ये फाइल हो जाएगा ना इसमें, नहनु वाला। नजुन्नु। नजुन्नहुम है। हाँ जी। जी फाइल हो इसमें जाएगा। इसमें जो है नजुन्नु जो है, नहनु इसमें जो है वो फाइल है। जी नहनु इसमें फाइल हम है। उन्हें गुमान करते हैं नाकाम, ये तर्जुमा होगा सर। हम हम यह समझे हम कि तुम, उन्हें गुमान करते हैं हम नाकाम। हम ये यूं कह लेना कि हम ये समझे कि वो फेल हो गए, अच्छा। ठीक है। हम समझे कि वो फेल हो गए।
हो सकता है वो ना ही फेल हुए हो, ये तो हमारा गुमान है ना। जी। अच्छा जी। जमीला का नाजिहानी, क्या मतलब हुआ इसका? जमीला मतलब क्या होता है सर? क्लास कल फेलो कामयाब होने वाले हैं। कौन से क्लास फेलो? तुम्हारा तुम्हारा क्लास तुम्हारे फेलो। तुम्हारे जमीला क्यों है यहाँ पे? जमीला, ये सर मुजाफ मुजाफुन इले बन रहा है। तो जमीला मुदाफ है, तो ये ला क्यों आया है? ला, सर दो दो जमीलानी होगा ये शायद। ये नून हाँ ये ड्रॉप हो गया है सर। नून ड्रॉप हो गया है सर। ये ये मुसन्ना मुसन्ना का। है ना, मुसन्ना का सीगा है, मुसन्ना है मुसन्ना ना। का। मुसन्ना का है। ना जी। जी सर। आप खबर देखें ना, खबर क्या है, नाजिहानी मुसन्ना जी की जी है ना। हाँ, नाजी खानी जी खबर कर जो रहे है हैं। वो मुसन्ना है। खबर हम्म। मुसन्ना है ना। जी। खबर मुसन्ना है तो जाहिर है फिर उसका जो मुब्तदा होगा उन वो भी दोनों के मुसन्ना होगा। दोस्त कामयाब होने वाले हैं। तुम्हारे दो क्लास फेलो कामयाब हो गए। हमारे दोनों क्लास फेलो कामयाब हो गए, ठीक है। जी तुम्हारे जी दोनों सर। क्लास फेलो कामयाब हो गए। अच्छा जी, अजुन्नु। मेरा गुमान है। क्या मैं क्या अजर क्या नो मेरा गुमा। गुमान? अजुन्नु, ठीक है, ये तो हमजा गुमा। उसका इस्तिफाम का नहीं है ना। अच्छा, सर मेरा अजर नो गुमान गुमा। है, मेरा हाँ। गुमान है होगा ना सर। हम्म, ये अना इसका फाइल हुआ ना, ना इसका अजुन्नू। फाइल हो जाएगा। सर ये ऐसे होगा अजन्नु हुमा। हुमा क्यों हो जाएगा? मेरा गुमान है कुमा वो दोनों। कुमा कुमा हो जाएगा। हुमा ही तो बोल रही हूँ मैं भी। जुमा लय हो जाएगा ना। अच्छा। इसको क्या लेकर होगा आना सर? है। जुमा हम लय जमीन। हो जाएगा ना। अलिफ जो है वो या में बदल जाता है जब मुसन्ना मंसूब होता है तो। अच्छा। जी। जमी लई हो जाएगा लई। ठीक है। जमील लय का हो जाएगा। जमील लय जमीन। मंसूब हो जाएगा ना यहाँ पे। जी सर। ठीक है। नाजी है ही नहीं। हाँ। ध्यान में भी नहीं था। जमीलानी जमील लय नहीं। हम्म। जमील लय नहीं होगा ना तो नून इसका ड्रॉप हो जाएगा क्योंकि ये मुदाफ है। जी जी बिल्कुल। अजुन्नु नाजी है जमी ही नहीं। लई। ठीक है, तो जमील लय पहला इसका मफूल हो जाएगा, और नाजी है नहीं दूसरा मफूल हो जाएगा। मेरा ख्याल है जी कि सर। तुम्हारे दोनों दोस्त, तुम्हारे दोनों क्लास फेलो कामयाब हो गए हैं। अत्तालिबात मुजताहिदातुन। तालिबात अजुन्नु मेहनती हैं। अत्वालिबाती। अत्वालिबाती। अजुन्नु तालिबात का हो तालिबात। जाएगा, तालिबात का। जी मंसूब आ जाएगा ना ये। हाँ जी। अत्वालिबातों का। अजुन्नु तालिबाती अत्वालिबाती। मुजताही दाती। दातिन। 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 जी दातिन। नकरा हो जाए। नकिरा है ना। जी। जी सर। हाँ, तो अब तालिबाती ये पहला मंसूब हो जाएगा, और मुजताहिद दातिन जो है ये दूसरा मफूल होगा। अच्छा जी। ज़ईफ़ुन। आना दईफुन, मैं कमजोर हूँ। अतज़न्नुननी। अतजुन्नूनी। अतज़ुन्नुननी। ओके। अत्तजुन्नूनी ज़ईफन। दईफुन, ज़ईफ़न। क्या मतलब हो गया? क्या मैं कमजोर हूँ? क्या तुम क्या समझे मुझे कि मैं, कमजोर क्या गुमान तुम करते हो, समझे मुझे कि, मेरा गुमान है समझते कि हो? मैं कमजोर हूँ। क्या तुम मुझे कमजोर समझते हो? जी। अच्छा हाँ तजुन्नूननी जी जी। ठीक क्या है। तुम क्या, मुझे कमजोर समझते हो क्या ठीक। तुम मुझे कमजोर समझते हो, या क्या तुम मुझे कमजोर समझे? जी सर। अच्छा जी। अब जो है आगे चलते हैं। वह यूजु अन तदखुला जन्ना अला अन्ना व अन अल मस्तरत अल मस्दरियतैनी। ठीक है, तो ये जन्ना है, ये अन और अन्ना और अन जो है उसके दोनों मस्तरों पे जो है वो दाखिल हो सकता है, दाखिल हो। ठीक है। वयुन सबू, तो क्या करता है, अल मस्तर मुअव्वल, ये मस्तर मुअव्वल जो होता है ये उसको मंसूब कर देता है, मस्तर मुअव्वल को मंसूब कर देता है। ठीक है, मस्तर मुअव्वल जो है उसका वो क्या बन जाता है,
मफूल भी बन जाएगा। मफूल भी। ठीक है, अलल मफूल लियाती। ठीक है, तो मस्तर मफूल उसका मफूल भी बन जाता है, तो इसलिए जो है वो मस्तर मफूल जो है वो हो जाता है उसका, यही वजह से मनसूब हो जाता है। वह शुद्ध मसद्दल मफूलैनी नहु अल इम्तिहान सहलन। ठीक है, और अजुन्नु अन्नल इम्तिहान सहलन। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पहले में क्या है, अल इम्तिहान, और दूसरे में क्या है, अल इम्तिहानु। अल आ, पहले में अल इम्तिहानु है, पहले में अल दूसरे में अल इम्तिहानु। इम्तिहाना अन्ना का है। इस्तेमाल हो रहा है ना इस पे। करना के बाद इसमें मस्दर मुअव्वल होकर वो हो गया। इसमें अन्ना का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, इसमें जो बात यह है कि सन्ना जो है वो अन और अन्ना पर भी दाखिल किया जा सकता है, ये मस्तर मावल को नस्ब दे देगा, और वो ये दो मफूल इनके काम कायम मकाम हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, वो दोनों जो उसके दो मफूल होंगे उसके जो है ये मस्तर मावल कायम मकाम जो है वो हो जाता है। ठीक है, अल इम्तिहानु सहलुन, इम्तिहान जो आसान है। तो ये अजुन्नु अन्नल इम्तिहाना सहलुन हो जाएगा। सहल। सहलुन होगा, अन्ना की खबर क्या होती है, हाँ, वो नकरा होती मरफू सर, मरफू मरफू। होती है और है, नकीरा मरफी होती और है। नकरा। मरफू होती है। ठीक है, तो ये जो है पूरे का पूरा जो है, मतलब सर अन्ना अपने इस्म और खबर के साथ मिलकर मस्दर मुअव्वल बनेगा, ये हाँ है। जी, हाँ यूं कह लें आप। ठीक है, ये हमने मस्तर मुअव्वल की जो है एक किस्म ये भी पढ़ी थी। ठीक है, एक तो ये है जब हम अन इस्तेमाल करते हैं जुमला फेलिए के साथ और फेल मुदारे में, तो वो जो है मस्तर मुअव्वल बन जाता है। और दूसरा मस्तर मुअव्वल की किस्म ये पड़ी थी कि ये जो है जुमला ये जो अन्ना का जो मुब्तदा अन्ना, अन्ना का इसम और अन्ना की खबर, ये तीनों मिल के जो है मस्तर मुअव्वल बनाते हैं। ठीक है, इस मस्तर मुअव्वल में बजाते खुद अन्ना भी शामिल है। अन्ना, अन्ना का इसम और अन्ना की खबर, ये तीनों चीजें मिलके मस्तर मुअव्वल बनते हैं। ये मस्तर मुअव्वल की दूसरी किस्म है, ये हमने मेरे ख्याल में पिछले सबक में पढ़ी थी, ऐसे ही है। तो ये जो है ये मस्तर मुअव्वल जो है ये दोनों मफूल के कायम मकाम हो जाता है। ठीक है, जन्ना के दो मफूल होते हैं, तो ये जो है मस्तर मुअव्वल ये दो दो मफूल, के बराबर। हाँ, दो मफूलों के बराबर हो जाता है, उनके कायम मकाम हो जाता है। और ये क्या होगा, ये मस्तर मुअव्वल क्या होगा, फी माली, मंसूब। फी माली नस्ब होगा। ठीक है, ये फी माली नस्ब होगा, नस्ब के मकाम पे होगा। तो ये उसके जो है आगे गर्दान है। ठीक है, सन्ना, ये आप देख लीजिएगा, मैं पढ़ूं? बात छोड़ें इसको, आप देख लीजिएगा। ठीक है, जी सर। सर स्क्रीन शॉट ले लेते। ये मैं आपको भेज दूंगा। अच्छा अच्छा। ठीक है, सर इसकी रिकॉर्डिंग इसी ग्रुप में मिलेगी? हाँ जी, हाँ जी। जी सर। अब आगे चलते हैं, वफित तंजीली, और कौन पाक में आया है। ठीक है, वलाकिन जनान तुम
ان اللہ لا یعلم کثیرا مما تعملون. اچھا جی. اور لیکن تم جو ہے خیال کرتے ہو ان اللہ لا یعلمون کہ اللہ جو ہے زیادہ نہیں جانتا، کثیرم زیادہ نہیں جانتا، مما تعلمون جو تم کرتے ہو. اور یعنی کہ تم خیال کرتے ہو کہ اللہ زیادہ نہیں جانتا جو تم کرتے ہو. ہمارے کرتے. ٹھیک ہے. تو اس میں جو ہے ہمیں جو چیز پڑھنی ہے، ظننتم ان اللہ. اللہ کا اسم کون سا؟ اللہ. اللہ لفظ جلال. ٹھیک ہے. اور اللہ کی خبر کیا ہے؟ لا یعلم کثیر. لا یعلم. آگے یہ ساری اللہ کی خبر ہو جاتی ہے. پورا جملہ جی. ٹھیک ہے. تو یا یہ جو ہے یہ ساری اللہ کی خبر ہو گئی. تو یہ انا، انا کا اسم اور یہ پورا جملہ فعلی آگے جو آ رہا ہے لا یعلم، یہ سارے کا سارا کیا بن جائے گا؟ مصدر مؤول بن کر اور مفعول بھی. یہ مصدر مؤول بن جائے گا. اور مصدر مؤول یہاں پہ یہ اس کا مفعول بھی بن جائے گا. ٹھیک ہے. اور یہ دونوں مفعول کے جو ہے برابر. برابر ہو جائے گا. اللہ اسم انا اور لا یعلم کثیرا مما تعلمون یہ ساری کی ساری خبر انا ہو جائے گی. اور یہ انا سے شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے. یہ انا، انا اس کے مصدر مؤول کے اندر ہوتا ہے. انا، اسم انا اور خبر انا، یہ تین چیزیں مل کے مصدر مؤول بنتی ہیں. تو یہ سارے کا سارا مصدر مؤول ہو گیا. اور یہ فی محل نصب منصوب ہے. اچھا یہ آگے ہے ما ظننت ان یرسب احمد. ای ما ظننت احمد یرسب ومنه قوله تعالی تظن ان یفعل بها فاقرۃ. اچھا جی اس میں کیا بات بتائی جا رہی ہے آپ کو؟ ما ظننت، ٹھیک ہے، میں نہیں سمجھا، میں نہیں سمجھا. ٹھیک ہے. میں نہیں سمجھا. ما جو ہے یہ فعل ماضی میں نفی کا معنی دیتا ہے. ما فعل ماضی میں کیا دیتا ہے؟ نفی. ہاں میں نہیں سمجھتا تھا این یرسوبا احمدو کے احمد فعل ہو جائے گا. میں نہیں سمجھتا تھا کہ احمد فعل ہو جائے گا. تو این یرسوبا احمدو یہ کیا ہو جائے گا؟ این یرسوبا یہ مصدر مؤول ہے، یہ فعل کے ساتھ لگا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ مصدر مؤول ہے. سر اور اس کا فائل جو ہے یہ احمد ہوگا یرسب، کس کا؟ یرسبا کا. نہیں نہیں، تو زننتو کا فائل. زننتو، جی. میں نہیں سمجھتا تھا کہ احمد فیل ہو جائے گا. تو یہ این یرس صبح یہ تو خود جو ہے کیا ہے؟ یہ تو خود جو ہے اسم ہے. تو اس کا فائل کہاں سے ہوگا؟ یہ اسم ہے سر. ہاں یہ مصدر مؤول ہے نا. اچھا جی جی. تو یہ پورا یہاں تک احمدو تک آئے گا پھر. ہاں جی. نہیں نہیں نہیں، پورا پورا نہیں آئے گا کیوں جملہ. سر پھر احمدو کیا بنا؟ اس کو احمدو کو ہم بعد میں دیکھتے ہیں، اس کو پہلے آپ اس کو دیکھیں. جی سر. این یر صبح جب ان لگتا ہے جملہ فعلیہ فیل. کے ساتھ، فعل مضارع کے ساتھ. جب آنا لگتا ہے فعل مضارع کے ساتھ تو وہ اس کو منصوب کر دیتا ہے اور وہ مصدر مؤول بن جاتا ہے. یہاں پہ ان لگا ہوا ہے کس کے ساتھ؟ فعل مضارع کے ساتھ. جی
ٹھیک ہے. جی یہاں پہ انا ہے، ان نہیں ہے. جی ٹھیک ہے. ان جو ہے یہ انا جملہ اسمیہ پہ داخل ہوتا ہے، اور انا کیا ہوتا ہے؟ یہ جو ہے اسم کو مشبہ منصوب کر دیتا ہے بالفعل. اور خبر اس کی مرفوع ہوتی ہے. یہ جو ہے یہ انا حروف مشبہ بالفعل ہے. جی انا کیا ہے؟ حرف حروف مشبہ بالفعل. حروف مشبہ بالفعل ہے. یہ جملہ اسمیہ پہ داخل ہوتا ہے. ان جو ہوتا ہے یہ جملہ فعلیہ پہ داخل ہوتا ہے. یہ فعل مضارع پہ داخل ہوتا ہے اور اس فعل مضارع کو منصوب کر دیتا ہے، اور اس کو ان مصدریہ کہتے ہیں. یہ فعل مضارع پہ جب داخل ہوتا ہے اس کو منصوب کر کے مصدر بنا دیتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ مطلب فعل ہے، تو فعل ہونا جائے یہ اسم ہوتا ہے. مصدر جو ہے وہ اسم بن جاتا ہے. ما ظننت میں نہیں سمجھتا تھا. ٹھیک ہے. این یرسبا فعل ہو جائے گا، احمد و احمد. ٹھیک ہے. آگے دیکھیں. ما ظننت احمد یرسبو، میں نہیں سمجھتا تھا، میں نہیں نہیں سمجھتا تھا احمد یرسبو کہ احمد فیل ہو جائے گا. احمد اس کا کیا ہو جائے گا؟ پہلا وہ ہو جائے مفعول. گا مفعول، اور یرسبو یہ اس کی خبر ہو جائے گی، اور اس کی یہ دوسرا مفعول ہو جائے گا. کس کی خبر ہوگی سر؟ احمد احمدو یرسبو، احمد فیل نہیں ہو سر، گیا. آمادہ تو آپ نے بتایا منصوب ہے، تو یہ تو اس کو مفعول. ان نہیں ہے نا، اس میں ان کو نکال دیں. یہاں پہ ان ہے. نہیں سر، مگر زننتو کا بھی تو مفعول بھی آمادہ نہیں بنے گا کیا؟ صبر تو کر لیں. جی. یہاں پہ ان ہے. نہیں. یہ جو ہے این یرسبو، ان جو ہے یہ جملہ فعلیہ پہ داخل ہو رہا ہے. جی سر. ٹھیک ہے. اور یہ جو ہے احمدو یرسبو یہ کیا ہے؟ یہ یہ جملہ سر اسمی ہے. اس کو یوں لے لیں، احمدو یرسبو، تو یہ کیا ہو گیا؟ مگر سر یہاں زبر کیوں ہے پھر؟ صبر تو کریں. یہ کیا ہو مظنہ گیا؟ کی وجہ سے. اس کو تو بعد میں کرتے ہیں. یہ کیا ہو گیا؟ احمدو یرسبو یہ جملہ اس میں ہو گیا. جملہ اسمی ہو گیا. احمد کیا ہو گیا؟ مبتدا. یرسبو کیا ہو گیا؟ خبر. خبر ہو گئی. تو جب زنہ کے ساتھ لگا تو مبتدا جی اور خبر کیا ہو جائیں گے؟ جب زنہ کے ساتھ لگا تو یہ مبتدا منصوب ہو جائے گا احمدہ، جی. اور شاید یر زنہ کی وجہ سے. ٹھیک ہے، جی اور یرسبو جو ہے یہ جملہ فعلیہ ہے، تو یہ بھی جی اس کا مفعول بھی بن جائے گا. جی جی جی. ٹھیک ہے. جی سر، جزاک اللہ خیر، ہاں. سمجھ. اچھا جی. تظن ان یفعل بها فاقرۃ، کیا مطلب ہوا اس کا؟ تم گمان کرتے ہو کہ کیا مطلب ہوا اس کا؟ واقعہ کا کیا مطلب ہے سر؟ فاقرہ کا مطلب اطمینان بھی ہوتا ہے. نہیں. اچھا. کون کرے گا اس کا ترجمہ؟ تم سمجھتے ہو کہ تم یہ آسانی سے کر لو گے، اطمینان سے کر لو گے، یہی ہوگا نا؟ جی سر. کیوں زینت، یہی ہوگا. جی اچھا. آخرہ. اچھا جی. تو این یا پولا یہ کیا ہے؟ یہ مصدر معول یہ ہو مصدر گیا. معمول ہو جائے گا. ٹھیک ہے. جی.
اب جو ہے ہم اس کو انا کے ساتھ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کو انا کو جو ہے جب اس میں جو ہے وہ زنا کے ساتھ استعمال کریں تو کیسے آئے گا؟ حامد مریدن، حامد بیمار ہے، زنان تو، اس جملہ اسمیہ پہ آپ نے انا داخل کرنا ہے، ادخل انا، آپ نے پہلے انا داخل کرنا ہے، پھر آپ نے زنا داخل کرنا ہے ان جملہ پہ، اس جملے پہ. تو حامدن ہو جائے گا اور اس پہ مریدن، انا داخل کریں کیا ہوگا؟ یہ حامدن ہو جائے گا سر. کریں نا، اس اس کو انا داخل کریں نا. ان انا حامدن انا مریدن. انا انا کو داخل کرنا، انا کو اچھا نہیں. اچھا اچھا اچھا. ظننتو انا حامدن مریدن، ایسے ہوگا سر. اور نان تو کو چھوڑ دیں، پہلے انا تو داخل کریں، پہلے صرف اس میں انا داخل کریں. سر انا حامدن مریدن ہوگا کیا؟ انا حامدن مریدن ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اب جی جب یہ انا حامدن مریدن ہو جائے گا جی. تو زنان تو انا حامدن مریدن ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ زنان تو انا حامدن حامدن مریدن. مریدن ہو جائے گا. اور یہ انا حامدن مریدن یہ کیا ہے؟ جملہ اس میں ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ سارے کا سارا مصدر مؤول ہے اور مفعول بن جائے گا. اور یہ مفعول بن جائے گا. اچھا جی، آگے الاختبار سهل. تو سر یہ ہو جائے گا اصل تظن ان الاخبار پہلے اس کو انا، اختب پہلے اس میں انا داخل کر رہے ہیں ان نا. ان 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 الاختبار ہو جائے گا نا، ان الاختبار سہل. سهلن ہو جائے گا نا، کیا ہوگا؟ سر سہل ہوگا نا. سہلن ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ ہاں، جی اور انا کی خبر مرفوع ہوتی ہے، جی ٹھیک. جی سر. ان سر یہ الاختبار، سر یہ ترجمہ جو ہے، یہ ذرا، یہ فاقرہ جو ہے یہ کمر توڑ برتاؤ کو کہتے ہیں، یعنی سختی کے لیے یہ یہاں پہ آیا ہے. اچھا. یعنی وہ سمجھتے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ برتاؤ ہوگا، یعنی یہاں پر ہم، سختی کے لیے یہ استعمال ہوا ہے فاقرہ. صحیح. چلیں جی، جو ہے نا آپ لوگ اس کا ترجمہ ٹھیک کر لیں. فاقراتن کا مطلب سختی ہوتا ہے. اچھا جی، زننت ان حامدن مریدن، ٹھیک ہے؟ میں سمجھا تھا کہ حامد عامر بیمار، بیمار ہے. یا میں سمجھا تھا کہ حامد بیمار ہے. ان الاختبار سهل، اتظن ان الاختبار سهل. ٹھیک ہے؟ تو ان الاختبار سهل جو ہے یہ مصدر مؤول ہو جائے گا. اتظن ہے کیا تم سمجھے کہ امتحان جو ہے آسان ہے. اتظن ان الاختبار سهل، کیا تم سمجھے کہ امتحان آسان ہوگا. الطائرات متأخرة، ان الطائرة متأخرة. الطائرات متأخرة. متأخرة، ٹھیک ہو گیا. تو ان الطائرات ہو جائے گا نا. جی انا کے ساتھ. ان الطائرات متأخرة، اظن ان الطائرات متأخرة، متأخرات ہو جائے گا. ٹھیک ہے، میں سمجھا. یہ زنہ کی وجہ سے ہاں جی، منسوخ نہیں ہو جاتا متأخرتن؟ انا کی جو خبر ہوتی ہے وہ مرفوع. مرفوع ہوتی ہے نا. لیکن زنہ داخل ہو رہا ہے یہاں. زنا داخل اس پورے مصدر مؤول پہ ہو رہا ہے نا، یہ سارا ایک اسم ہو جائے گا نا. اچھا.
ये मस्तर मुअव्वल हो गया ना। जी ठीक। ये मस्तर मुअव्वल हो गया, तो मस्तर मुअव्वल बन के ये सारा एक इसम बन जाएगा ना, तो ये मंसूब होगा। आ, ठीक है, ये सारे का सारा यह है, ये फी माली नसब होगा। ये फी माली नसब होगा, और ये दो मफूलों के कायम मकाम है। ठीक है, ये दो मफूलों के कायम मकाम जी ठीक। है। अच्छा जी, अनता मरीदुन, तुम बीमार हो, तो अन्ना के साथ क्या हो जाएगा? काफ आ जाएगा सर क्या, हाँ जी, अन्ना तो का। क्या कैसे आएगा फिर? अन्ना का, अन्ना का मरीदुन। अन्ना का मरीदुन, और अजुन्नु के साथ अजुन्नु अजुन्नु अन्ना का अन्ना का मरीद। मरीदुन। अजुन्नु अन्ना का मरीदुन, मैं समझा कि तुम बीमार हो। ठीक है, और ये अन्ना का मरीदुन ये मस्तर मुअव्वल है। अन्ना का मरीदुन ये मस्तर मुअव्वल है, और ये एक इसम बन जाता है। और ये जो है मस्तर मुअव्वल मफूल होने की वजह से ये दो मफूलों के बराबर है, और दो मफूलों के बराबर कायम मकाम। मफूल होने की वजह से ये इमाली नसब है। अल मुदर्रिसु यतअख्खरुल यौमा। अन्नल मुदर्रिसा यतअखिरुल यौम। यतअख्खरल यतअख्खरुल यौमा, ठीक हो गया। तो अन्नल मुदर्रिसा हो जाएगा, जी। तो जनान तू हो जाएगा। जी। जनान तुल मुदर जनान तू ज़नन्तु अन्नल अन्नल मुदर्रिस। अन्नल मुदर्रिसा। जनान तू अन्नल मुदर्रिसा। ठीक है, इसको ये ले लें आप। तो ये अन्नल मुदर्रिसा यतअख्खरुल यौमा ये मस्तर मुअव्वल है, और ये यहाँ पे मफहूल बढ़ जाएगा, और ये मंसूब होगा, तो ये नसब के मकाम पे होगा। हुआ मुस्लिमुन, वो मुसलमान है। अन्नहु मुस्लिमुन। अ- अन्नहु मुस्लिमुन, आगे आता जुन्नैना। अतजुन्नैना अन्नहु मुस्लिमुन। अन्नहु मुस्लिमुन। ठीक है, क्या मतलब रहेगा? क्या तुम समझे कि वो मुसलमान है? क्या तुम समझी कि वो मुसलमान है? तो अन्नहु मुस्लिमुन ये मस्तर मुअव्वल हो जाएगा, और मस्तर मुअव्वल इसम होता है, ये एक इसम बन जाएगा, और ये मफूल भी ही है, तो ये नसब के मकाम पे होगा। हम रासिबून। अन्नहुम रासिबून हो जाएगा सर। अन्नहुम रासिबून हो जाएगा। ठीक है, नजुन्नु अन्नहुम रासिबून। अन्ना हुम रासिबून। ठीक है, नजुन्नु अन्नहुम रासिबून, हम समझे कि वो फेल हो गए। हम समझे कि वो फेल हो गए, तो ये अन्नहुम रासिबूना ये उसका मफूल भी ही है, क्योंकि ये मस्तर मौल है। अच्छा जी, जमीला का नाजिहानी, तुम्हारे दोनों दोस्त कामयाब हो गए। तुम्हारे दोनों दोस्त कामयाब हो गए, तो अन्ना दाखिल करेंगे तो क्या हो जाएगा? नजमील। अन्ना जमील लई हो जाएगा ना। जी यहाँ में बदल जाएगा वो। नजमील का। अन्ना जमील लई का नाजिहानी। नाजिहानी। अजुन्नु अन्ना अन्ना जमील लई का जमील का नाजिहानी। नाजिहानी। मैं समझा कि तुम्हारे दोनों दोस्त कामयाब हो गए, तो ये अन्ना जमील लई का
नाजिहानी, ये सारे का सारा मस्दर मुअव्वल है और ये मफूल बिही महल्ली है नस्ब। और दो मफूलों के कायम मकाम है और ये मनसूब के मकाम पे है। अत्तालिबातु मुजताहिदातुन, अन्न अन्न तालिबाती मुस्तहिदातुन। मुजताहिदातुन अजुन्नु अन्ना तालिबाती मुजताहिदातिन हो जाएगा, दातुन हो जाएगा। ठीक है, तो ये अन्ना तालिबाती मुजताहिदातुन, ये सारे का सारा मस्दर मुअव्वल है और ये मफूल है और ये दो मफूलों के बराबर है और ये नसब के मकाम पे है। अना दईफुन, मैं कमजोर हूँ। अन्नी हो जाएगा सर, क्या तो अन्नी दईफुन। अन्नी दईफुन, ठीक है। अतुजन्नु, अन्नी दईफुन। दईफुन, ठीक है। अतजन्नु अन्ननी दईफुन भी ठीक है, ठीक। अन्नी। ये बाई चॉइस होता है, आप नून विकाया का जी। इस्तेमाल करना चाहें या ना करें, ठीक है। जी सर। अतजुन्नु अन्ननी दईफुन, ठीक है, क्या तुम समझते हो कि मैं कमजोर हूँ, ठीक है। तो अन्ननी दईफुन, ये जो है मस्तर मुअव्वल है और दो मफूलों के बराबर है और ये मंसूब है। अब जो है इन हाथ जमा, इनके जमा हमने लाने थे, खलीलुन की जो है जमा लानी थी। तो खलीलुन की जमा जो है खलीलूना भी होती है और इसकी जमा अखिल्लाउन भी होती है। सबीलुन की जमा सुबुलुन होती है, ये फुऊलुन के वजन पे होती है। और सुबानुन, इसकी जमा मफाइलु के वजन पे होती है। सआबीना, अच्छा जी। इसी तरह हाथी मुदारे, इनका मुदारे लेके आना है आपने, ठीक है। अद्दा, अद्दा का मतलब होता है काटना, ठीक है। तो या अद्दू हो जाएगा उसका मुदारे। इज्तनबा का मतलब जो है वो जो है इग्नोर अवॉइड कर। करना, इग्नोर करना, ठीक है। तो ये उसका मुदारे हो जाएगा। इज्तनिब। इगताबा, ठीक है, इसका मतलब यागताबू हो जाएगा। जैसे सिलेंडर का क्या मतलब होता है, इगताबा का क्या मतलब होता है। अच्छा जी। अब चलते हैं 15वें की तरफ। हमने जो एक चीज पढ़ी कि वो फेल दाखला, दाखला के मुतालिक हमने पढ़ा था कि दाखला जब ऐसे यानी कि जुमले में इस्तेमाल होता है जो कि दाखिल होने की जगह होती है, जो कि बजाते खुद ही दाखिल होने की जगह होती है, तो वहां पे जो है वो हरफ जर का इस्तेमाल जो फी होता है वो नहीं आता, ठीक है। दाखला अगर हम किसी ऐसी यानी कि जगह पे इस्तेमाल करें कि वो जगह बजाते खुद दाखिल होने की हो, जैसे घर, घर में क्या करते हैं, दाखिल ही होते हैं ना। मस्जिद दाखिल होने की जगह है। असूक बाजार दाखिल होने की जगह है। कमरा दाखिल होने की जगह है, ठीक है। दाखला जन्नत है, जन्नत क्या है, दाखिल होने की जगह है। तो जो यानी कि जगह जो है बताते खुद दाखिल होने की जगह हो, तो जब फिर दाखला उसके साथ लगता है तो फिर फी का इस्तेमाल नहीं होता उसमें, नहीं होता ना सर। नहीं होता, ठीक है। जी सर। चलिए, अयहिक्कु ली अन अदखुला फिल इम्तिहानी, क्या मैं इम्तिहान में बैठने का हकदार हूँ, ठीक है। तो इम्तिहान ये कोई जगह का नाम तो नहीं है, जी। ठीक है। ये इम्तिहान किसी जगह का नाम नहीं है कि जिसमें दाखिल हुआ जाए, तो इसलिए इसके साथ फी आया है।
جی ٹھیک ہے. نقولو، ہم کہتے ہیں دخلتہ بغیر فی، ہم جو ہے بغیر فی کے جو ہے اس کو کہتے ہیں اذا کان المدخول مکانا، اگر ہم جگہ کے اوپر داخل کرتے ہیں. اگر ہم داخلہ کو جگہ کے اوپر داخل کرتے ہیں تو پھر جو ہے فی نہیں فی کا لگتا. استعمال نہیں کرتے. جیسے دخلت البیت، میں گھر میں داخل ہوا. دخلت المسجد، میں مسجد میں داخل ہوا. دخلت السوق، میں بازار میں داخل ہوا. دخلت الغرفۃ، میں کمرے میں داخل ہوا. وفی تنزیلی، اور بس یہ ہے قرآن پاک میں آیا ہے وہ داخلہ جنتہ، اور بس اس کی جنت میں داخل ہو جاؤ. یہی ہے اس کا مطلب. نہیں جی، جی وہ سر، داخل ہوا اپنے جنت میں، وہ وہ دخلا. ماضی ہو گیا نا. اچھا داخلہ، دخل. اچھا جی داخلہ ماضی ہے، ٹھیک ہے ہاں. یہ ودخل فی نے المدینہ باغ بھی آیا ہے، یہاں مدینہ ٹھیک کے ہے ساتھ ٹھیک. بھی آیا ہے۔ تو ٹھیک ہے، تو جنت جو ہے اس کا یہ مفعول باغ، ہے. جنت یہاں اس پر کا اس کا مطلب باغ ہے جنت نا. ہاں جنت اس کا مفعول ہو جائے گا. ٹھیک ہے. جی جی. اس کے بعد یہ سم آئے گا تو آپ کہہ پھر رہے ہیں داخلہ کے ساتھ فی نہیں آتا، داخلہ کے ساتھ لیکن جو فیل المدینہ نہیں ہے. یا شے ہاں کا نام آئے تو وہاں فی لگ رہا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے. ودخل جنتہ، اور وہ اپنی جنت میں داخل ہو گیا. ٹھیک ہے، اور وہ اپنی جنت میں داخل ہو گیا. تو جنت یہاں پہ جو ہے یہ مفعول بن جاتا ہے. سر یہ مضاف مضاف الیہ ہے نا، جنت ہو. جنت ہو مضاف مضاف الیہ ہے، لیکن جنت یہاں پہ مفعول ہے جی نا. جی 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 ٹھیک ہے. جی سر. اچھا جی. ونقول، اور ہم کہتے ہیں دخلت فیہ، ٹھیک ہے ہم اس میں داخل ہوئے. اسلم یکن المدخول مکانا، ٹھیک ہے اگر یہ ہم کسی جگہ پہ داخل نہ ہوں، کوئی جگہ ایسی یعنی کہ جس میں ہم داخل نہ ہو، تو پھر ہم کہتے ہیں فیہ. نحو دخلت فی الاسلامی، میں اسلام میں میں داخل ہوا. اسلام میں داخل ہوا. دخلت فی الامتحانی، میں امتحان میں داخل ہوا. وفی تنزیل ورأیت الناس، ورأیت الناس یدخلون فی دینی. اب دین جگہ کا نام تو نہیں ہے، دین میں داخل دین جگہ کا نام نہیں ہے، ہوا. تو اس لیے فی آ گیا. فی دین اللہ افواجن. ٹھیک ہے. ورأیت الناس، اور تم نے دیکھا کہ لوگوں لوگوں کو کہ وہ فوج در فوج دین میں دین میں داخل داخل ہے. ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جی. اسی طرح آگے ہے فدخولی، ٹھیک ہے فی عبادی، بس میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ. اب بندہ جو ہے وہ داخل ہونے کی جگہ تو نہیں ہے. ٹھیک ہے، ورچوئل. ورچوئل ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے جو ہے اس کے ساتھ فی کا استعمال آیا. وَدْخُلِ جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو. جنت داخل ہونے کی جگہ ہے، اس لیے فی نہیں آیا. اس کے لیے اس کے ساتھ فی نہیں آیا. اچھا. التواب ای الذی یتوب علی عبادہ کثیرا. التواب کہتے ہیں کہ جو کہ کثرت کے معنی میں جو ہے وہ دیتا ہے. ٹھیک ہے، جس سے کثرت کا معنی جو ہے وہ پایا جاتا ہے وہ. اور وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ علی وزن فعالن، وہ فعالن کے وزن پہ ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ فعالن کے وزن پہ ہوتا ہے. التواب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ای وہ الذی یتوب علی عبادہ کثیرا، یعنی کہ جو زیادہ توبہ کرتا ہے. ٹھیک ہے، توابن کا معنی ہے جو اللہ سے زیادہ توبہ کرے. تو جب اس فعالن کے وزن پہ آ جاتا ہے تو زیادہ کے معنی ذات دیتا ہے.
سر یہ اللہ جب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے آتا ہے توبہ کے ساتھ، اور الہ بندے کے لیے، ایسا ہے کیا؟ مجھے ٹھیک سے اعلیٰ نہیں تو آتا۔ حرف جر ہے نا. جی حرف جر تو ہے، ہاں مگر توبہ کے ساتھ جب اللہ آتا ہے تو مطلب کہ اللہ ہاں مہربان ہوا، ہاں جی. ایسا ہے کیا؟ اتوبو الیہ، ٹھیک ہے. جی، اور یعنی الہ ہاں آتا ہے تو ہاں، بندہ توبہ کرتا ہے۔ یہ حرف جر ہوتے ہیں، مختلف فعل کے ساتھ آتے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. جی یہ اس کے ساتھ اللہ ہی آئے گا. ٹھیک ہے. جی جی سر۔ ٹھیک ہے. اچھا جی. اچھا جی. اچھا یا اس کو ہم تھوڑا ٹھیک کریں. التوابو کا مطلب کیا ہوتا بہت زیادہ ہے؟ اس توبہ کو قبول کرنے ای والا۔ الذی یتوبو، جو کہ توبہ قبول کرتا ہے. جی ٹھیک ہے. یتوبو کا مطلب توبہ قبول کرتا ہے. علی عبادہ کثیرن، ٹھیک ہے. اپنے بندوں کی، جو اپنے بندوں کی جو ہے زیادہ توبہ جو ہے وہ قبول کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے سر تواب الرحیم ہاں کہتے ہیں نا ہاں اس جی. کو۔ ٹھیک ہے. زیادہ یعنی کہ توبہ قبول کرنے والا. ٹھیک ہے. اچھا جی. تو یہ جو ہے وہ من سیگا مبالغہ، تو یہ مبالغہ کا جو ہے یہ سیگا ہے. ٹھیک ہے. مبالغہ کا مطلب یعنی کہ کثرت کے معنی میں ہوتا ہے. اسم الفائل. ٹھیک ہے. اس کو ہم دیکھتے ہیں. ومن سیگا ایدن، اس کا جو ایک اور سیگا فعیلن بھی ہوتا ہے. اس کا ایک اور سیگا فعیلن بھی ہوتا ہے، جیسے رحیمن. ٹھیک ہے. اور رحیمن اور طویبن بھی ہوتا ہے. تابا یتوبو تائبن، اور تائبن سے طویبن. طویبن کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ بہت زیادہ جو یعنی کمپیشنیٹ کہہ لیں، ہمدرد کہہ لیں، توبہ کہہ لیں، توبہ کرنے والا کہہ لیں. ٹھیک ہے. اور رحیمن بہت زیادہ مہر جو رحم کرنے والا جو ہوتا ہے. اچھا جی. اسی طرح دوسرا، اس کے ہم نے کتنے پڑھے تھے؟ چار سیگے پڑھے تھے. ٹھیک ہے. ایک تو فعالن تھا، جو کہ یعنی کہ کثرت کے معنی پایا جاتا ہے. اس کے علاوہ چار اور پڑھے تھے. فعیلن، یہ بھی کثرت کے معنی میں پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ فعولن، جو فعل جو ہے فعولن کے وزن پہ ہوتا ہے وہ بھی کثرت کے معنی میں پایا جاتا ہے. جیسے غفور. غفور کا مطلب کیا ہے؟ بہت زیادہ بخشنا۔ بخشنے والا. اور جو ہے فاعلن کے وزن پہ ہوتا ہے وہ بھی کثرت کے معنی میں پایا جاتا ہے. جیسے حاضرون. حاضرون کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بہت زیادہ ہوشیار، خبردار. ٹھیک ہے. حاضرون خبردار، ہوشیار. جیسے ہم نے جو وہ پڑھا تھا پچھلے اسباق میں، ایا کا. اور دوسری بات مفعالن. مفعالن بھی جو ہے یہ بھی اگر ہوگا، اس وزن پہ ہوگا تو اس کا مطلب بہت زیادہ. متعاون بہت زیادہ سخی. متعاون بہت زیادہ سخی جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ ان کا جو ہے آپ نے فعالن کے وزن پہ سیگے بنانے ہیں. ٹھیک ہے. من حاضل افعال رضا کا، وہبہ، علیمہ، سمیع اور اکالا. جس کی ایک مثال ہے ابسا. تو ابسا کا کیا ہوگا؟ فعالن کے وزن پہ کیا ہوگا؟ عباس۔ فاسن ہو جائے گا نا. جی۔ ٹھیک ہے. ابسا اس کے اباسن ہو جائے گا. تو رضا کا رزاقن ہو جائے گا. وہاب۔ ٹھیک ہے. اور اس کے بعد
وہابا کا کیا ہو جائے گا؟ وہابن، وہابن ہو جائے گا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، یہ وہابن ہو گیا۔ اس کے بعد عالمہ، علامن، علامن ہو جائے گا، ٹھیک ہو گیا۔ سمیہ، سماؤن، سماؤن، اور اکالا، اکالن، اکالن، مطلب بہت زیادہ پیٹو جس کو ہم کہتے ہیں۔ اور اباسا، عباسن، عباسن۔ تو اسی طرح ان کے ہم نے فعیلن کے وزن پہ بنانے ہیں، ٹھیک ہے۔ سمیہ، سمیون، سمیہ کا ہو جائے گا سمیون، ٹھیک ہو گیا۔ اور قدرہ کا، قدیرن، قدیرن ہو جائے گا۔ علیمہ کا، علیمن، علیمن ہو جائے گا، ہاں علیمن۔ بصرہ کا، بصیرن، بصیرن ہو جائے گا۔ اسی طرح فعولن کے وزن پہ بنانے ہیں۔ غفارہ، کس کے وزن پہ تھا؟ فعولن، فعولن، غفورن ہوگا چاہتا ہاں جی، تو یہ غفورن ہو جائے گا، ہے، ٹھیک ہے۔ شکورن، شکرہ کا، شکورن، شکورن ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ ابسا کا، ابوسن، ابوس، ابوسن ہو جائے گا، ابسا کا ابوسن ہو جائے گا۔ جی صبرہ کا ہو جائے گا نا یہ، ٹھیک ہے۔ صبورن، صبورن، ابسا کا ابوسن، اقلا کا اقولن، قولن، ٹھیک ہو گیا۔ بس میرے خیال میں ختم ہو گیا ہمارا سبق، ٹھیک ہے۔ تو کل انشاءاللہ ہم جو ہے 24واں سبق پڑھیں گے۔ تو یہ انشاءاللہ میں آپ کو PDF اس کا سینڈ کر دوں گا۔ جزاک اللہ۔ کوئی بات ہے پوچھنے والی؟ چلیں اس کو ختم کرتے ہیں۔ السلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔